चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्प्रभं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम कारुणिक परम आराध्यतम श्री श्री ठाकुर महाराजंकर चरण पंकज अधमर अनंत आज रहे 109तम सार्वभौम भक्त सम्मेलन पौरोहित कर श्री श्री ठाकुर महाराजंकर प्रतिनिधि तथा चलंत प्रतिभा एवं आसाम बंगर आसाम बंगे सरस्वती मठर अध्यक्ष तथा महंत महाराज तांकर चरण पंकजर मोर साष्टांग प्रणाम। मंचासीन सन्यास महाराज ब्रह्मचारी बंद सन्यासिनी माँ एवं मंचासीन ट्रस्ट मंडली सदस्य वृंद विशेषकर महंत महाराजंकर सचिव महोदय कुमार जय गुरु प्रणाम। आज सम्मेलन उपस्थित थिबा समग्र भातृमंडली मातृमंडली शिशुमंडली समस्त मोर जय गुरु अभिवादन। यही सम्मेलन साफल्य मंडित करने सरकारी तथा बेसरकारी स्थल में नियुक्त होता संस्था मान जो कर्मचारी मान उपस्थित अच्छा एवं स्वेच्छा सेवक संघ जो भाई बा मैंने सम्मेलन को सेवा कार्य नियोजित अच्छा समस्त सश्रद्ध अभिनंदन। आज ये सम्मेलन एक महाराशा परिणत होती रासोत्सव रसराज श्रीकृष्ण होती ठाकुर महाराज महाभाव स्वरूप राधारण होती महंत महाराज गोपिका वृंद सखी और मंजरी माने बस सखी माने अच्छा मंचासन मंजरी माने सभामंडप विद्यमान अच्छा। आज ये महारास परिपूर्ण रास आज निर्णायित हो जस्ट टिके पूर्व आमार निरंजन भाई तीन गोविंद कथा जस्ट उच्चारण कर गोविंद 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 पदु गड़ुची मकरंद से मकरंद पन करे हेले तरिले गोपनारे लीलार सौकार्य लीलार माधुर्य मंडित करने तीन गोविंद स्थिति भल स्वीकार्य तीन गोविंद भितर जदि कौन गोटे गोविंद अनुपस्थित रुहति लीला खंडित हो जाए। गो माने ज्ञान विद माने ज्ञान बुझी हजम कर ज्ञानविद तीन गोविंद ज्ञान परिपक्व अवस्था हूँ प्रेमर निर्झर गोटे गोविंद जदि अनुपस्थित रुहति भक्त मान था खाली ठाकुर महंत महाराज थे लीला हो पार ठाकुर महंत महाराज समस्त भक्त मंडली उपस्थित थे लीला संपूर्ण भाव में तीन गोविंद सम्मिश्रण में आज महाकुंभ परिणत हो जो तीन गोविंद भितर जदि कह आम तो ठाकुर को प्रणाम करवा महंत महाराज को कहीं प्रणाम करवा किंतु आम आसी समस्त महंत महाराज चरण पंकज प्रणाम करूँ लुंठित हो साष्टांग प्रणिपात करूँ कहीं ठाकुर तो आराध्य तेरे कहीं महंत महाराज को आम प्रणाम करूँ भूमिष्ठ प्रणाम करूँ आशीर्वाद भिक्षा करूँ महाराज
ଅନୁଭୂତି ପୂର୍ବକ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଏଠି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବୋଧ ହୁଏ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ନାହିଁ। ଥରେ ନୀଳାଚଳ ସାରସଂଘରେ ଗୋଟେ ରାସୋତ୍ସବ ଚାଲିଥାଏ। ରାସୋତ୍ସବ ସମୟ ଜଣେ ନବାଗତ ମା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ମୁଖ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଦୟ ହେଲା, ଆରେ ସମସ୍ତେ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରିବା କଥା, ଏ ଦୁର୍ଗାଚଳ ଭାଇକୁ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଜଣେ ମଣିଷ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି? ଠାକୁର ହେଲେ ଆରାଧ୍ୟ। ଏ କଥା ମନୋଭାବ ତାଙ୍କର ରହିଲା, କାହା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ରାସ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନାଟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାସ ପରିବେଶ ଚାଲିଛି। ଦୁର୍ଗାଚଳ ଭାଇ ପରିଚାଳକ ଆସନ ଉପସ୍ଥାପନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ତଳେ ନାଟ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଠାକୁର ଯଜନ୍ୟମାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବିଗ୍ରହରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତି ଠାକୁରଙ୍କ ଝଲସି ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ୁଛି ସେ ପରିଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ, ଦୁର୍ଗାଚଳ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ। ସେଠୁ ସୁଶୀତଳ କିରଣ ଆସୁଛି ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ। ସେ କିଛି ସମୟ ଦେଖି ଅବାକ ହେଇଗଲେ, ଥାଟସ୍ଥ ହେଇଗଲେ, ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭୂରିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଣାମନ୍ତେ ସବୁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା କରି ଆସିଲେ। ତେବେ ଏହିପରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏ ଯେ ତିନି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲୀଳାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସ୍ୱାଦିତ ହୁଏ। ଯେପରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ସହାୟ କରେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇଲେ କଷ୍ଟ, ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ଆମକୁ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ରଶ୍ମି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରକାଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଶୀତଳ ଉପଭୋଗ୍ୟ। ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଭାବ ମିଳିବ, ଭକ୍ତଙ୍କର ଆରାଧନା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। କାରଣ ଆମର ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପୂଜା କଲେ ଯେତିକି ଫଳ ପାଇବ, ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ତୁମେ କୋଟି ଗୁଣର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାହିଁକି? ଭଗବାନ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତ ଭକ୍ତର ପୂଜା କାହିଁକି କହିଲେ? ଏଠି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜକୁ ଦେଖିବାରେ ସେ ସବୁର ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହେଲେ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚକ୍ଷୁ ଅଭାବ, ସବୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ନିଜକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଶକ୍ତି ତାର ନାହିଁ। ଚକ୍ଷୁରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲା, ମଳା ପଡ଼ିଗଲା, ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି? ଦର୍ପଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦର୍ପଣ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ସର୍ବର ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ରୂପ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଦେଖିବି କାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ମୋ ଦର୍ପଣ କିଏ? ସେ ମୋର ଭକ୍ତ ହେଲା, ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଦର୍ପଣ ହେଲା ମୋର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସ୍ୱାଦନ ମୁଁ କରିବି। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୃହରେ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ସାଜସଜା ହେଇକରି ନିଜକୁ ରୂପକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁ, ଆମର ଫଟୋ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଆମର ରୂପ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। ଦର୍ପଣରେ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ସେଭଳି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ଦର୍ପଣରେ ଭକ୍ତର, ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଅତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ସାଧନା କିଛି ନୁହେଁ, ତୁମର ସାଧନା ହେଲା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିର ସାଧନା। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମର ଚିତ୍ତ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ପାଇଁ, ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଗମାନନ୍ଦ ସ୍ଥଳରେ ଶତ ନିଗମାନନ୍ଦ ହେଇଯାଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜିତ କରେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ତେବେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଆଗ ଆତ୍ମଗଠନ କର, ତୁମେ ଆଗ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହୁଅ, ଆତ୍ମଗଠନ କର। ତେବେ ଆମର କ'ଣ ଆତ୍ମଗଠନ ହେଇନାହିଁ? ନା, ଆମର ଦେହ ଗଠନ ହେଇଛି, ଦେହକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ଦେହ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେବେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ତିନୋଟି ବିଭାଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ନିଜେ କିଏ, ସେ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଛ,
पुणी कुआड़े जीव ब्रह्मज्ञानी शुकदेव सबू थिला ब्रह्मज्ञान थिला निजे किए जानी कुआड़े जीवे भी जानी कि कहीं जगत को आस जान नी तेणु बापा व्यास कहले तेणु बापा व्यास कहले तुम्हें गुरु कर से गुरु को पाक गले बहुत परीक्षा देकरी से सब गुरु तुम कौन कहले ना तुम तो सब ज्ञान अच्छी किंतु गोटे ज्ञान ना कौन ना तुम्हें जगत को कहीं आस तुम्हें तो ब्रह्मज्ञानी पुरुष थी जगत को कहीं आस ये ज्ञान तुम कहीपर ना जानी ना तुम्हें आसी जगत को श्रीकृष्ण जे भगवान ये कथा समस्ते विश्वास करूना तेणु तुमको ये प्रमाण करा पड़ो जगत में प्रचार करा पड़ो कृष्ण होती भगवान स्वयं तेज जाओ बर्तमान कथा हूँ ठाकुर कहते जे तुमको ये जगत में मोर कार्य करने पड़ो कहीं आम जगत को आसीचु आम आसुचु जगत को ठाकुर कार्य करने मातृगर्भ में प्रतिज्ञा करूँ जे मुझे गले थर जन्म हेले निश्चित भाव में तुम कार्य सिद्धि करी तुम कार्य देह मर प्राण समर्पण करी किंतु जन्म जाए तो शुद्र संस्कार दिज उच्यते जन्म है मात्रे वर्तमंडल में समस्त आत्मविस्मृति घटे तेणु आमर आज आत्मविस्मृति घटी स्वरूप विच्युति घटी आम स्वरूप जापना ठाकुर आसि महामंत्र देवाई जय गुरु महामंत्र प्रभाव रहा बीज मंत्र स्वरूप बीज मंत्र ताकू जप कले अनवरत आम स्वरूप विकास लाभ कर स्वरूप विकास नहला पर्यंत आम मुक्त हो पार जगत को पुनः पुनः आवर्तित होकर पुणी जन्म ग्रहण कर जो मुहूर्त से मंत्र शक्ति स्फुरित हवा भितर जय गुरु महामंत्र विकसित हम से मुहूर्त में आम ज्ञान लाभ हम स्वरूप आमर विकसित हम आम ठाकुर सागर नित्य भाव पुणी चली तेज ठाकुर जगत कार्य कौन आज ठाकुर को आम प्रतिष्ठा कराया पड़ो जमी शुकदेव को प्रतिष्ठा करमी ब्रह्मज्ञानी शुकदेव को प्रतिष्ठा कराया पड़ा कि भगवान श्रीकृष्ण हूँ भगवान तेणु ठाकुर जी सार्वभौम गुरु ठाकुर हूँ जुगगुरु ठाकुर हूँ सर्व संप्रदाय गुरु ये कथा को आज प्रतिष्ठा कराया पड़ो प्रमाण कराया पड़ो से समय आसी ठाकुर प्रथम कहते तुम्हें आत्म प्रतिष्ठा कर प्रचार समय पर आसो बर्तमान से समय बर्तमान आसी काल परिवर्तन होती बर्तमान जुग संदीक्षण बर्तमान समग्र जगत आज ध्वंसाभिमुखी तेणु यही शुभ मुहूर्त यही संदीक्षण सत्य जुग आगक आसूची बर्तमान कलिजुग शेष हो जाऊँगी यही समय ठाकुर जुगगुरु पर आम विश्व दरबार में उपस्थापना कराया पड़ो ठाकुर कहते मो कथा क्या कहवा ना कहीं न पचारे डाक लोक आनवा ना यही कथा पर आम चलते आमर नुहे प्रचार धर्मी आमर हूँ साधन धर्मी अनुशीलन धर्मी किंतु आज प्रचार कराया पड़ो समय आसी ठाकुर विश्व दरबार में सार्वभौम गुरु पर जुगगुरु पर आज उपस्थापना कर समग्र विश्व में प्रचार कराया पड़ो एवं तार सुजग मत ठाकुर को कौन सुजग देते नीलाचल कुटीर ठाकुर अवस्थान कले निवृत्त रचना कले से समय से विधि भाव में गोटे गृह किणिकी गोटे कुटीर किणिकी से लीलास समस्त लीला को से गोपन से परिवेषण करे लीला परिवेषण कला बेले से कहले तो मोर गोटे गृह दरकार गोटे स्थायी बसवास करा दरकार तेणु नीलाचल कुटीर को से आमर प्रज्ञानंद महाराज सहायता 6,000 टंका क्रय कले रिनोवेशन आउ 6,000 टंका खर्च कले समुदाय 12,000 टंका से कुटीर को बसवास कर से प्रवेश करते 1924 मसीहा बैशाख प्रथम दिवस आज को 1923 मसीहा जो आसला बर्तमान आसला 20,000 बर्तमान आमर 20,000 1900 पर आसला जो 2024 मसीहा 2024 मसीहा आमर आसला बर्तमान 23 मसीहा ओभर होती से 23 मसीहा को 2023 मसीहा बैशाख प्रथम दिवस में 100 वर्ष पूरी जाए तो 100 वर्ष पूर्ति उपलक्षे आसंता बैशाख प्रथम दिवस अर्थात एप्रिल मास 13 और 14 ये हूँ ठाकुर शतवार्षिक उत्सव सेंटेनारी सेलिब्रेशन बर्तमान आम स्त्रीकृत दिवस जोटा कि आमर यही उत्सव यही महोत्सव को विश्व दरबार उपस्थापना करने आम सम्मिलित भाव में एक सार्वजनीन संस्था सार्वजनीन एक
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମେ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ସବୁ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆସିବେ, ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭାରତର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆସିବେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଆସିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ, ସୂଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଅଗ୍ରଜ ହେଉଛନ୍ତି ଆସାମ ବଙ୍ଗୀୟ ସାରସ୍ୱତ ହେଉଛି ଆମର ଅଗ୍ରଜ। ସିଏ ତାଙ୍କରି ପଛରେ ଆମେ ରହିବୁ। ଆମେ ନୀଳାଚଳ ସଂଘ ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁଜ। ତେଣୁ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଆମର ଅଗ୍ରଜ, ଆମର ମଠ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଜ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କରି ସହିତ ଆମେ ମିଶି ନୀଳାଚଳ ସାରସଂଘ ଏବଂ ଆସାମ ବଙ୍ଗୀୟ ସାରସ୍ୱତ ମଠର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଉଭୟଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏହି ଶତବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ଆସନ୍ତା 2024 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 13 ଏବଂ 14 ଦିବସରେ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ, ବିଶ୍ୱରେ ଭାତୃଭାବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏହି କଥାକୁ ଏବଂ ସତ୍ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର, ଏହି କଥାକୁ ଆମେ ସେଠି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ତେଣୁକି ଏହି କଥାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ ଗତ ବର୍ଷ ସାର୍ବଭୌମ ସମ୍ମିଳନୀରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ତିଥ ଠିକ୍ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 2024 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସର ବୈଶାଖ ପ୍ରଥମ ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଜି ଅନୁଯାୟୀ ସେଟା 13 ତାରିଖ, ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖ ହେଉଛି ବୈଶାଖ ପ୍ରଥମ ଦିବସ। ତେଣୁ ସେ 13 ଏବଂ 14 ଏ 2 ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ଶତବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ, ଆମର ତନୁ ମନ ଧନ ତିନିଟା ସମର୍ପଣ କଲେ ଯାଇକି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମର ସାଫଲ୍ୟ ମିଳିତ ହୋଇପାରିବ। ଆମର ଏଠି ସମର୍ପଣ ଅର୍ଥ ନିଜର ଅହନ୍ତର ସମର୍ପଣ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଦେହ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ମନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ଏ ଧନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାୟା ପ୍ରଭାବରୁ କହୁଛି ଦେହ ହେଉଛି ମୋର, ମନ ହେଉଛି ମୋର, ଧନ ହେଉଛି ମୋର, ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁକି ଦେବି? আরে দিলে বঞ্চিଯିব, নদেলে মরিଯିব। ঠাকুর বলেন মরিতে পারলে হয়, নিজে মরে বঞ্চিব, অমৃতর সন্ধান পাইব। এ মূলময় শরীরকে দেলে, সমর্পণ কলে চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হব। এই অর্থকে দেলে পরমার্থরে পরিণত হব। এই মনকে দেলে তা আত্মার পরিণত হব। সমর্পণ কলে আমার হি পরম উৎকর্ষ লাভ হব, আমি হি স্বরূপ লাভ করিবা। ତେଣୁ ସହଜ ସାଧନା ହେଉଛି ଭକ୍ତିପଥର ସାଧନା, ସମର୍ପଣର ସାଧନା। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଆମେ ସମ୍ମିଳିତ ଦେଇକରି ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ସେଣ୍ଟେନାରୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଇଏ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ, ଭାଇ ମାଆମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ପିଲାପିଲିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇକି ଏହି ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସମଗ୍ର ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରକୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ବା ଆମର ଆସାମ ବଙ୍ଗୀୟ ସାରସ୍ୱତ ମଠ ତଥା ନୀଳାଚଳ ସଂଘ ତରଫରୁ ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଆଜି ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ସେ ଆମର ଅଗ୍ରଜ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଭାର ଦେଉଛୁ, ଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।